खरेपणी ओपिनियन पोल गोंयच्या इतिहासांत एकदमच महत्वाचो, कित्याक ओपिनियन पोल आमी तो त्या काळार जिखले ना जाल्यार गोंय महाराष्ट्रान वचपाचें, एक महाराष्ट्राचो जिल्लो जावपाचो। आयज आमच्या लागीं गव्हर्मेंट आसा, 12-15 मिनिस्टर्स आसा, हें सगळें फक्त त्या काळार आमी ओपिनियन पोल जिखलो म्हणून। आमची पासून सरकारा लागीं मागणी आसली की ओपिनियन पोल हो सरकारी पाटलीर मनोवपाक जाय, पूण आनी म्हाका उगडास आसा त्या प्रमाणे सीएमान एक आश्वासनूय दिलेलें की फुडाराक आमी ओपिनियन पोल डे जो आसा तो गव्हर्मेंट लेवल करतले म्हणून, पूण दुर्दैवान तो करूंक ना। हें एकदम दुखाची खबर। म्हाका दिसता सरकारान फुडल्या वर्सांतानपणी हो ओपिनियन पोल आमच्या बऱ्यापणाचो जाका लागून आमी आयज सेपरेट उरले तो मनोवचो आनी गोंयकारांची अस्मिताय जी राखून दवरल्या ती अस्मिताय अदीक उकोण करपाक सरकारान तो वर्साच्या वर्सा मनोवपाक जाय, हातूंत दुबाव ना। ओपिनियन पोला वयल्यान एक 2-3 दिसा एक बोवाळ जाता, भाऊसाहेब बांदोडकराची विजय सरदेसाईन कमेंट केलेली, तुमी कशी पळयता ओवरऑल हेचेर? ना, खरेपणी हांव तेजेर कमेंट करूंक सोदिना, कित्याक हांवें विजयान कितें म्हटलां तेंवूय हांव सारकें नको, पूण इट इज अननेसेसरी, म्हाज्या प्रमाणे तें अननेसेसरी डिस्कशन।